beleke hambai sung tini bagma block committee nengwe kaisa nangkung mani burning issue no tiwi press meet karani nanglaika omongka mi approval sung boa grani Facebook live pe on Instagram pe joto no lukman khana sobasine omongka ke sini kila area ni ne muitu monithang kamini ar jagao koroksa Bangladeshi sorasi sonong jaga paipeza omno peune son kisisa sini rajyobasi no sirona ne bawini kisisa ko sanani nangleka aro paimanza paija sini sopaija sini land allotment committee ni chairman borong sir subol jomate tebe faiso paija sini subzonal chairman sini ILC chairman sini former president tongo sini YTM ni president tebe sini block committee ni secretary TWM ni president te sini central committee ni TWM ni members te joto sini oro paiso peje joto nang hamai yaparo kokheu mono sing lai thangnai 31 May ni dinono Bharat Sarkar ni Home Department ni simi saklaijak tongmani je Bangladesh no chini to khaiwi borok no jani jati so pathoma haini omone isute no sing sara 12 বছর no beleni aloron system kaisa 28 ta rajyo bo joto jaga bo jani ja rajyo sarkar ne step na khaise hai khaiwi taksu jora choli tongo lai thanai সাজা সালে সেকামো বুঝতাম আসাম সরকার সরনো মুখ্যমন্ত্রী নিজস্বনো হস্তক্ষেপ খাই গোबां বাংলাদেশিরনো উচ্ছেদ খাইতাম হয়েছে কিন্তু ও জায়গাবো जों প্রায় 1.5 মাস কাই থাকা ও জরাও বই ত্রিপুরা সরকার তাকসু জরা কোনোখানে স্টেপ না মানো যায় আছে এরপরেও বুঝছেন চিনি কিলা বাগমা কমিটিনি চিনি যত চিনি লিডার্সরাव সাকথার মানে বেশি থিংই লাই থাंनाय মাসनो जों रायो हाइजागावबो बांलादेशी कायसा सिनि जों भारत नागरिक भारतनि सिटिजेन्स हिसाबै जों भारतनो सुरक्षा खायनाय नङाबो जों सिनि आरो बिसेसके भूमिका नाबो सिनि लेन्ड एलटमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन सार सुबल बनि नेतृत्वनो जों आरो खरकसा बांलादेशी जों चिनि तो खायका हाय खायबो जों पुलिसनो जों याफ्रा लायका बनि जागलबो जों औ सामनो पेबो जों आगरावै जों चिनि किला एरियारावबो बहायनो जों किस किसा जायगाराव थांवै जों बरक बाय काहामखेबो हायनो सुस्थनो जों थांवै मालायलायबै बरकनि लुखराव थां मालायलायखायसै चिनि जोंजादा सन्देह दंमोन बरक नायसै एरपरेबो ताबो जों मुखा जों मेयाफ्रावबो चिनि बवाग्रानि लाइबो नुखायसै जों अम चिनि एलाकाबोनो खरकसा बांलादेशी ब चिनि हाय ADC area wo non tribal ke jaga Paiwi maya haise o jora bosi sini SDM sini Udaipur Mahakuma ni bisingo khobjak sini SDM bone bising ni sing kaisa porsa bosi kaisa Bharat Sarkar ba Rajya Sarkar ni kaisa guruttopurno kaisa paper kaisa porsa bosi Bangladeshi hi suja ke man kaise omote kaise sing todonto khaimani bising tin haise thomano no belaine sing wana bu haise taksuk jora rajya sarkar even chini mukhyamantri taksuk jora kuno no Bangladeshi ni notei asu gurutto khaya tong phiaba sing sam tamani bising tin sing noi man ka chini or jaga bondo sida sida na dag dag no proma ma ja haise or jaga bole 1984 sonno Bangladeshi ni or phai jaga pai pai kaise omo chini Udaipur Mahakuma ni andaro monithang kami bahise ke omo haike khaibisi गोबां मा जागाबो tong tong हायसे फियाबा जों जोंनि साथारमाने बेसिं दैसों अमनदुक मानखा जे बांलादेश खरकसा बाहायके भारतनि हावा भारत सरकारनि दै त्रिपुरा सरकारनि कायसा गभर्नमेन्ट नो बाहायके बांलादेश सुइमान खायसे अमन बेलेनो जों अबाक नांलायजा बेलेनो वाना लायजा हायसे हानवाबे जों तामक जों अमन गजां गजां तंमाया जों अमन दैबो आन्दोलन कतर तिसानाय जों प्रतिनिधिमूलक जों एसडीएम थांबै जों डेपुटेशन खायनाय आर बनलायबो जों दिनै যত জনগণ
যিনি যত সাধারণ ভারতবাসী নাগরিক হিসেবে जों SDM थाङो जों डेपुटेसन खायनाय जे भारत हाकटरनि जायगायाव त्रिपुरा हाय राज्यआव बाहायखेबो हायखे जे इलिगेल भाबे बिदेशी बर'र নিজস্বনি ঠিকানা রবই বাংলাদেশি হি সই সই ঠিকানা রবইবো বাহাকেবো হা পাই দंगाय माखासे অমনি জবাব মারনাय যিনি त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा सरकारनि যিনি मुख्यमंत्री बने थानायबो जों आवेदन माखायबो अमनो जोंनो जवाब मारनाय हायसे जों बुसखाङो दैबो कतर आन्दोलन माखायनि कहायसे अमनो आं कइनाय যিনি যত যিনি জনগণ दंनो जों ताबो पार्टी हनै कोनो लाभ करे हायसे जों पार्टी सोलायजा थांमोन हायसे আর অজমারাव सोलायजा थाङो सिन्थु जों যিনিहाय त्रिपुरा राज्यआव যিনি आঞ্চলিক पार्टीरनि दाबि जेफोरनिसिम ता सुजरे एकই दं हायसे কিছু কিছু অংশ বড় রকসাবো সোশ্যাল মিডিয়ার নবো অম কপি খাইবো সব হাই মেসাব অম পাটান কোনানা কপি খেলেবি তারপর খাই তো হাইছে খরকসা আঞ্চলিকনি মাইন্ডেড আঞ্চলিকনি আন্দোলন খাই হাইছে বনে সমস্যা আনি সমস্যা নিনি সমস্যা চিনি যতনি চিনি আর এডিসি বাসিনি সমস্যা এক হাইছে পাতালগুনা জরাবো কাহামনো খাইখা ताबो खाइमालिया ताबो चलै दं हायसे ताबो अजमाराव सोलायजा थाङो ता त्रिपुरा मटर पाइबि त्रिपुरा मटराव हायना हाय ठीक ठीकैनो साम खाइ दं हायसे बुसगाङो त्रिपुरा मटर गोगोरैखानो सिनि आঞ্চलिकनि दाबि आঞ্চलिकनि मानथाय सथ जे मायासा सिनि अम गोरोङै दं हायसे आइपिएफ तिकसारो फाइ बरनो लाइबो ताबो त्रिपुरा मटर फाइ हायसे किन्तु सिनि आঞ্চलिकनि दाबि दावा जे मायासा सिनि एजेन्डा एक दं हायसे मथा सोलायजामानो दल सोलायजामानो अजमा सोलायजामानो हायसे खायफानि सिनि दाबि आन्दोलन एक न दं हायसे अने बाङै जों कपि रनि सालायावै जों अर जागाव सिपिएम फो कांग्रेस फो त्रिपुरा मथा अम कोनो कय ताबो भारतनि नागरिक हिसाबै जों त्रिपुरा बासि हिसाबै एडिसिनि जों बासि हिसाबै जों अमनो जों जेसेकेपनो सुस्थ तदন্ত खायबै जों नागरिक बांलादेशी नागरिक इयाखेबा ओदेर बर देशनि कान्ट्रिनि बर' रंस चिनि तो खायबिस फाटार हाबो रखमानि बांगै जों आन्दोलन माखायनाय हायसे हानि बांगै कयनि आं चिनि एलाका बासिनि जत समस्त अंश बर' रंस जों एबासा बालगोरंदि जों ताबो जों अमनो जों भारत सरकार जेहेतु जोंनो रखायसि जरा रखा उ जरानो जों हाबसारा खायबि कोनो लाभ करे हायसे जों अमनो आन्दोलन मापिसानाय जों जत सारबासा केने आगोबै सिनि साथाय जों आन्दोलन हिसाबै जों खायमाया हिंखे जोंनि भबिष्यत अनेक अन्धकारं थानो हायसे जोंनि भबिष्यत जोंनि बुसगांनो फायनाय एसे नेक्स्ट जेनारेशननि बांबाय बेलेनो कसर थानो हायसे के अमनो रवैनो जों ताबक जोंनि बांमा ब्लक कमिटिनि बेसिंथि जों ताबक EWYTF जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि जत समस्त अंश बर'ल जों बुसगां आगोबै दं हायसे जों कयबो जों अम त्रिपुरा सरकार तै जोंनि मुख्यमंत्रीनो थानि कायसानो अम जों मेसेज रबो जों अम हायखायबो जों तासु जरा কোনো মতেनो বাংলাদেশ চিহ্ন তো খাইছে কিন্তু जों अमाव आम जनता आम नागरिक हिसाबै जों अमनो जों आरटीआई रो खाइया करो टिक्लाइबै हा पर्यन्त पाइजा खाइसि सिनि एडिसि हावा पर्यन्त पाइजाबै तावले प्रमाण दं हायसे अमनो सुस्थ तदন্ত माखायनै हाय खाइबै अमने बिचार माखलायलायनोसै हाय हायखे जों बुसखाङो दैबो बर' आकारे बिराट आकारे जों आन्दोलन थाने आप्रबो सिनि दायि यांनायसि आप्रो दायि राज्य सरकारनि दायि थानायसि आसनस्थ रतन हाम Bila sekarang ini sini blok komiti presiden, tejoto leader Ozamarok no hambai, tebi fai sapaja sini media person no hambai rawoi, kisi sa ang breaking rawani, kau ke omo haisi, o house ang asaiwe o hani besangwe, jungkono sikut krika, karon ekhane amar kache ekta copy আছে পরিষ্কারভাবে এই কপিটা আমি কি করে পেয়েছি এই ব্যাপারে আমি কিছু তথ্য তুলে ধরব আরটিআই করেছি আরটিআই করার পরে আমাকে এই কপি বাধ্য করে গভর্নমেন্ট আমার দিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস থেকে এই কপি আমার দেওয়া হয়েছে তাই এখানে পরিষ্কার লেখা আছে ওই কপিতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে আমাদের ত্রিপুরাতে বা আমাদের ভারতবর্ষে একটা উদয়পুর সাব ডিভিশনের আন্ডারে খৈপুলিং বিশিতে এক গ্রাম আছে ওইখানে সে ওই অনুপ্রবেশকারী অবৈধভাবে যে এসেছে ওইখানে 1984 সনে কিভাবে
জায়গা ওইখানে ক্রয় করে বা অ্যালটমেন্ট পেয়েছিল। এই ব্যাপারে তোলার জন্য আপনাদের কাছে আমি কয়েকটা কথা বলার জন্য আপনাদের কাছে কপি তুলে ধরছি। এই কপিতে পরিষ্কার লেখা আছে, নাম হলো দিলু মিয়া, পিতা বাসুদা মিয়া। পুরা ডকুমেন্ট কিন্তু তাইনের বাংলাদেশ থেকে সাবমিট করা হয়েছে। এই ডকুমেন্ট আমার কাছে পরিষ্কার আছে সব কিছু। এখন আমার কাছে অনুরোধ, ওই দিন ওই সময়ে ভারতের নাগরিক হিসাবে যারা যারা আছে প্রতিবাদ করার দরকার। কি করে হেরা সাব ডিভিশন অফিস থেকে জায়গা অ্যালটমেন্ট পেল, এবার কে বা কারা ওই ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে এসেছে ওই ব্যক্তিকে কি করে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, এই ব্যাপারে এখন গতকালও আমি আরটিআই করেছি। যে ব্যক্তি SDM 1984 সনে ওই ব্যক্তিকে অবৈধভাবে যে এসেছে তার নামে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। SDM, এডিশনাল SDM, DM এবং ADM যারা ওইখানে জড়িত, ওই সব ব্যাপারে ক্লিয়ার আমাদের দিতে হবে বলে আমি আরটিআই করেছি গতকাল। শুধু তাই নয়, এখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের যত নাগরিক, এখন ওই নাগরিক হিসাবে আমি বলতে চাই, এখানে বাঙালি হোক, ট্রাইবাল হোক বা যাই কিছু হোক, আমাদের দেশে অন্য দেশ থেকে এসে, অন্য রাষ্ট্র থেকে এসে আমাদের জায়গা অবৈধভাবে অপায় করতে আসে, দখল করতে আসে বা কিনতে আসে। এখানে দায়ী কে? পরিষ্কার এখানে লেখা আছে সরকার, গভর্নমেন্ট। ওই গভর্নমেন্ট পরিচালিত তৎকালীন কে আসে না আসে এটি দেখার আমার বিষয় না, কিন্তু এখানে পরিষ্কার আমি বলতে চাই, যদি এই ব্যাপারে কোনো কিছু ইনিশিয়েটিভ না নিলে আমরা একটা দিন বড় ধরনের আন্দোলন করতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন বোধে আমরা কোর্টে দ্বারস্থ হতেও রাজি আছি, দ্বারস্থ করতে বাধ্য হব। তাই আমাদের অনুরোধ, এখন ত্রিপুরাতে অনেক কিছু হয়েছে, অনেক কিছু দেখেছি। আমরা এই ত্রিপুরাতে জন্ম নিয়েছি, কিন্তু আমাদের শিকুত নেই, আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বাইরে থেকে, বহিরাজ্য থেকে, বহির্দেশের থেকে আয়াসেরা আমাদের দেশ তারে জায়গা দখল করে অনেক কিছু করতে আসে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এখন পর্যন্ত নির্দেশ না। এই কারণে বাধ্য হয়ে স্যার আজকে আমরা ত্রিপুরা মথার ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে আমরা ট্রান্সমিট করার বাধ্য হই। শুধু তাই নয়, আগামীতে অনেক কিছু আমরা আন্দোলনে নামবো, নামার পরে না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত রেডি আছি। তাই সারা ত্রিপুরা না, গোটা ভারতবর্ষে 28টা রাজ্যের জনগণকে আমার অনুরোধ, কি বাঙালি কে পাহাড়ি, সবাই আমরা একসাথে এক স্লোগানে দাঁড়াইতে হইব। আফগানিস্তানে হোক, পাকিস্তানে হোক, মায়ানমারকে হোক, বহিরাষ্ট্র থেকে যারা অনুপ্রবেশ, হেরার কোনো কিছুতে আমরা জায়গা দিতে পারবো না এবং অতীতেও আমরা দিতে পারবো না। যারা এখন অবৈধভাবে যারা দখল করতে আছে, হেরারে আইডেন্টিফাই করে সেরা ওই দেশে ফেরতের পাঠানোর জন্য আমাদের অনুরোধ থাকবো রাজ্য সরকারের কাছে। তাই আমি আপিল করছি রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা অনুরোধ রাখি, जों কক কসারো রাজ্য সরকার নো তে SDM DM নো 응야 한게 जों हाय सिरिं तंगलिया नांखा इंके जे फामंसां बायसि जरानायसिं तंगलिया हायसिं अमसिनि यागो स्राय फाइमेनि यागोलो जों आसक तंनाय जा तंगलिया हायसि नांखा इंके ओ हाव आसाइला हा ओ हाव नि कमरनाय ओ हानि बिसा अम प्रमाण रय क्लां थानाय जों अरने वानसा टिप्लासा अमनि कक थाइया इलीगल हा फाइला हा जागा पाइ फाइका इंडियन सिटीजन से जमाई आवसी बाहाय केले OSDM ODM सरो बाहाय के ओ जागा रोमाला कक बसी 1984 10 तारिख में ओ जागा रो सराय ओ कपियो सुइजा दंगो फियाबा ताबक जराते स्रिं सरं उंतंको सिनि त्रिपुरा सा ताबक जों स्रिं तंगलिया आसगुइ तंगलिया जांगरि अंखाय फाइ खावे अंखाय फाइका ताबक पार्टी तानाय सिरि जाति तानाय सिरि जत बासाय फाइसिरि आइसानो तमा लामा दं हानसाबाव जोंना दंसिनाय हायके यक सामा मालिया अ यक सामा मावानि बाङै